Ovdje kad će se prozorcite tu, kako se poredu. Vidi, prozorcite bea samici, posebno. Da. I ova tursko do vreme. Da. A ova mala ta ograda, tuka se održavaju folklorni igri i festivali od Bugarije, Rumunije, Austrija, 2 mjeseca, juli i avgust mjesec. I ovdje ga prava ti kažem, ovdje ga je mnogo interesno mjesto, treba se obnoviti, da se restartirati na mori. Dobija, to je mnogo, to je istorija, normalno, jedna istorija. Ima, dosta ima. Ovo je Evgenije, samo moj da pretim. Evgenije, to je škola za najstaru učilište Sveti Klimen. Gore, najbolje. Da. Ovo je istorijski arhiv, Rozovata kuća gore. Da. Tamo je amfiteatar. Pićo! Викам Печо. Абе, Евгения, Светла. Evo vam vode, lepo sam poslika, Samoilova tvrđava slika, najgulova slika. Ako je to od jezera,